हेलो हाय जय जगन्नाथ पिलामाने आज पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा सामाजिक विज्ञान को पाठ कहल आम स्वाधीनता आंदोलन यही पाठर जिते भी क्वेश्चन अच्छी आम ता विषय आलोचना करबा जोटा कि वृत्ति परीक्षा जो आगो को हेबाकु जाउची सेति बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। पाठ बाई पाठ पिला माने तमे जदि प्रैक्टिस कर देथिबो ताहले जो कोनोसी पाठर जो क्वेश्चन आसले भी तमे तार आंसर ठीक ठीक दे पारिबो। तो आज प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी देख। प्रश्न कहला जालियानवालाबाग हत्याकांड रे केउ इंग्रेज ऑफिसर गुली चलाइबाकू निर्देश देथिले। ऑप्शन अच्छी ओडायर, राउलत, जेम्स फोर्ड आउ जनरल डायर। तो आमर ऑप्शन कोटा हम कहल जालियानवालाबाग जो हत्याकांड होता गोटे इंग्रेज ऑफिसर गुली चलाइबाकू निर्देश देथिले। तो से किए ऑप्शन कोटा ना ऑप्शन घ जनरल डायर है ये हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देख जालियानवालाबाग हत्याकांड केबे घटी 1921 डिसेम्बर 27 ना 1950 जनवरी 26, 1947 अगस्त 15 ना 1919 एप्रिल 13। तो कौ ऑप्शन टा हम पिला माने ऑप्शन घ 1919 एप्रिल 13 रे आमर जालियानवालाबाग हत्याकांड घटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कही असहयोग आंदोलन क्रमे केउ आंदोलनर रूप नेला। स्थानीय आंदोलन ना जन आंदोलन ना देशीय आंदोलन ना आंचलिक आंदोलन। मोर कोटा ऑप्शन ख जन आंदोलन एटा हो सठिक उत्तर बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन कही चौरी चौरा केउठारे अवस्थित। चौरी चौरा पंजाब रे ना ओडिशा रे ना तमिलनाडु रे ना बिहार रे। तो चौरी चौरा आमर केउठी अच्छी पिला माने ऑप्शन कोटा हम क पंजाब रे अच्छी है आमर ऑप्शन क हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखिबा जालियानवालाबाग केउठारे अच्छी सेटा चौरी चौरा थिला एटा जालियानवालाबाग। तो जालियानवालाबाग केउठी अच्छी काश्मीर रे अच्छी ना ओडिशा रे अच्छी ना पश्चिम बंग रे ना पंजाब रे अच्छी कोटी अच्छी पिला माने ऑप्शन घ पंजाब रे अच्छी है। चौरी चौरा भी पंजाब रे जालियानवालाबाग भी आमर पंजाब रे अच्छी बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कही चाखी खुंटिया को प्रकृत नाम कौन था। चाखी खुंटिया तो मन अच्छी पिला माने तो तांको प्रकृत नाटा कौन थिला चंदन कुमार थिला ना चंदन हजूरी ना चंदन चर्चित कुमार ना चंदनेश्वर। तो तांको असली नाटा प्रकृत रे कौन थिला ऑप्शन ख चंदन हजूरी थिला तांको प्रकृत ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कही संबलपुर रे केउ वीर इंग्रेज मानक विरोध रे संग्राम करथिले। संबलपुर रे जने वीर थिले जे कि इंग्रेज मानक विरोध रे संग्राम करथिले तांको ना कौन सुरेंद्र साय ना जयराजगुरु ना गंगाधर मेहर ना बिरसा मुंडा। तो संबलपुर रो केउ स्वाधीनता संग्रामी सुरेंद्र साय जे कि इंग्रेज विरोध रे संग्राम करथिले है ऑप्शन क हबो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहला भारतर स्वाधीनता आंदोलन रे निम्नोक्त मध्यरु किए नेतृत्व नहीं नथिले बोली कहिछि। अमला माने ना लाला लजपत राय ना सुभाष चंद्र बोस ना जवाहरलाल नेहरू। तो कौ ऑप्शन टा हम कहला ऑप्शन क अमला माने भारतर स्वाधीनता आंदोलन रे नेतृत्व नहीं नथिले है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहि पढ़ ओडिशा रे केउ स्थान रे लवण सत्याग्रह होई नथिला बोली कहिछि पिला माने है थिला बोली नहीं नथिला कौ जगार आमर ये चार्टा भितर कौ जगार लवण सत्याग्रहटा होई नथिला इंचुड़ी रे ना गोप ना कटक ना अस्तरंग। तो कौटी हेई नथिला पिला माने ऑप्शन ग कटक एठी हेई नथिला बाकी इंचुड़ी गोप अस्तरंग ए जगह मानकरे लवण सत्याग्रह होइथिला कटक रे होई नथिला। तो ऑप्शन ग हबो आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कही रघु दिवाकर केउ जिल्लार लोक। रघु दिवाकर मन अछि ना तो से क्यों जिलार लोक गंजाम रो ना नयागढ़ रो ना बालेश्वर रो ना कलाहांडी रो कोठीर लोक सी ऑप्शन ख नयागढ़ जिलार लोक के रघु दिवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहला एथि मध्यरु केउटी सुभाष चंद्र बोस को उक्ति अटे। सुभाष चंद्रंकर बोस आ भितर कोटा हम गिरेंगे मते तुम्हें रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी कर बा मर ना हम चलेंगे। तो सुभाष चंद्रंकर बोस को उक्ति कोटा पिला माने मते तुम्हें रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी
ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ହଁ ନା ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ସୁଭାଷ ବୋଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ, ନା ଜୟ ହିନ୍ଦ, ନା ଇନକିଲାବ, ନା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ତ କେଉଁଟା ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ? ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ। ଅପସନ୍ କ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1857, 1858, 1803 ନା 1757ରେ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ 1857ରେ ଆମର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା, ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ। ତ ତୁମର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯିଏ ବି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛ ହେଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ପାଠର? କେଉଁ ପାଠ କହିଥିଲେ ଏଇଟା? ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେଇ ପାଠର ଯେତେଟା ବି ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଣିଛି ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1857ରେ ହେଲା କହିଲି। ଏବେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କିଏ ନେଇନଥିଲେ? ସରି ପିଲାମାନେ, କିଏ ନେଇନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନେଇନଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇନଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନେଇନଥିଲେ। ଅପସନ୍ କ ହେବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1605ରେ, 1600ରେ, 1610ରେ ନା 1200ରେ? ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଲା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? 1600ରେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ମସିହାରେ ୱାର୍ଦ୍ଧା, ଏଇଟା ଓରେ ଆକାର ଦିଆହେଇନି ପିଲାମାନେ, ୱାର୍ଦ୍ଧା ଏଇଟା ହେଲା, ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲସେ ବୁଝ ତାପରେ କହିବ ହେଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ। ତ କେବେ? 1942ରେ ନା 1943ରେ ନା 1976 ମସିହା ନା 1409 ମସିହା? କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେବେ? କେଉଁ ମସିହାରେ? ମନେ ଅଛି ନା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ? କ 1942 ମସିହାରେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ପଞ୍ଜାବ, ନା କଟକ, ନା ପୁରୀ, ନା ସମ୍ବଲପୁର? ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁଠି? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କହିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେବେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା? ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କେବେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1930ରେ ନା 1919ରେ ନା 1947ରେ ନା 1857ରେ? କେବେ ହେଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ 1930ରେ ହେଇଥିଲା ଆମର କ'ଣ? ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ନିଜକୁ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, କମେଣ୍ଟ, ହାଇପି, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଯଦି ନୂଆରେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଣିବି ହେଲା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।